करून हांव रिक्वेस्ट करता अल्बर्टिनो आल्मेदा एडवोकेटाक सांगपाक जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू द नेचर ऑफ ग्रीवेंसीस पीपल हॅव. ताचे उजव्यान आसा नातालिना फेर्नांडीस, हू इज वन ऑफ दोज एमंग दोज हू हॅज बीन फायटींग टायरलेसली आपलें नांव सेव करपाक रोलांतल्यान. नांव भायर पडलें, भुरग्यांचें नांव भायर पडलें, इलेक्शन कमिशनाचें कारभार कितें तें कोणाक कळना तरी तिणें सोडूंक ना. म्हाका दिसता तिणें एटलिस्ट 50-60 तरी ट्रिपी मारले आसतल्यो ऑफिसांनी वयर सकयल पणजे, फायनली एडवोकेटाक घेवन. आनी म्हज्या वयल्यान आमचो एक कोडेगांव एक्टिविस्ट आमचो अमर गांवकार. येस. सो काल हो सेकंड अपील आसलो. सेकंड अपील म्हटल्यार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन आसता आनी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तो आल्तीन आसता पणजे. सो ते अपील फ्रॉम द फर्स्ट अपील म्हटल्यार तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, नॉर्थ गोवा कलेक्टर किंवा साउथ गोवाचो कोणें अपील हँडल केला पहिले. सो अशें एका केसीन हांव काल गेल्ले आनी तेन्ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणपाक लागलो की ते केसीन कितें आहा तें सोडूच, पूण जी ऑर्डर पास केल्या ती इनवॅलीड म्हणून. कित्याक इनवॅलीड? कित्याक त्या ऑर्डरीन ती ऑर्डर त्या मनशाक पास करपाक वॅलिडिटी नासली, अधिकार नासलो. आनी मागीर आमी म्हणलें तुमीच, आमी काय उमक्या कडेन वयता म्हणून आमी वचोंक ना. आमी गेल्यार कोणाक तेणी डेजिग्नेट केला पळय तो. सो तो म्हणपाक लागलो की ते डेजिग्नेट केल्ले पूण इलेक्शन कमिशनान तेजेर नकार केला म्हणून की कलेक्टरच डेजिग्नेट करपाक जाय आसलो आनी एडिशनल कलेक्टर पळय तेणी डेजिग्नेट केले साउथ गोवान ते डेजिग्नेट करूंक जायनासले. म्हणटकूच तुजीच केस न्हू म्हणपाक लागलो, पूण जितल्योय एपिल्स डिसायड जाल्या थिंगा ते सगळे रद्द जातले. जितले एपिल्स एडिशनल कलेक्टरा कडेन धाडलेले, रिफर मारलेले ते रद्द जातले आनी परते आयकचे पडटले. सो हे आतां लोकांक म्हणजे त्रास करपाची कामां. सो फॉर्म 6 फील कर म्हणटा म्हणल्यार कितें? फॉर्म 6 इज फॉर न्यू वोटर्स, मोस्टली न्यू वोटर्स. 18 जाली की फॉर्म 6 भरचें पडटा. आतां इम्पॉर्टंट म्हणटा तें फॉर्म 6 एक डिक्लेरेशन दिवचें पडटा. आय एम अवेअर that making the above statement or declaration in relation to this application, and if it is false or I believe it is false and I do not believe it is true, is punishable under section 31 of the Representation of People's Act. आता फॉर्म 6 भर म्हणटा ते आनी अशें डिक्लेअर कर म्हणटा I am a resident of this place, I am applying for inclusion of my name in the electoral roll for the first time and my name is not included in any assembly constituency or parliamentary constituency. हे डिक्लेरेशन दिवचें पडटा फॉर्म 6 भरलें जाल्यार. अरे आतां तिचें नांव ऑलरेडी कितले वर्सां आसलें, डेकेड्स तुमी काडून भायर उडयले आनी आतां सांगता फॉर्म 6 भर म्हणून आनी फॉल्स डिक्लेरेशन दी म्हणून हेच सांगता इलेक्शन कमिशन. आनी ह्या डिक्लेरेशना प्रमाणे इट इज अ केस ऑफ प्रोसिक्युशन इफ आय गिव फॉल्स डिक्लेरेशन. वाय शूड आय से आय एम अ फर्स्ट टाइम वोटर? सो हेजेर कांयच अजून कळना. हो आतां ज्ञानेश कुमार सगळे बेंगालाक हिंगा थिंगा ज्ञान दिता पळय, हे कितें करूंक सुटल्या तें कांयच कळना. देर इज नो ट्रान्सपरन्सी इन वॉट इज हॅपनिंग. 44,000 सुमार गोंयकारांच्या वोटर लिस्टांतल्यान नांवां भायर पडल्या. जाता तितलो प्रयत्न करून आमी खूब जाणांक सेव केले आनी आजून करीत आसा इन अपील. आनी आतां अपील हियरींग जावन जजमेंट कितें म्हणटा? येस, रॉंगली डिलीटेड, रिटेन द नेम. आनी रिटेन द नेम म्हणून गेले जाल्यार फॉर्म 6 भर म्हणटा ताका. अरे फॉर्म 6 कोणाच्यानी फॉर्म 6 भरूंक जाता? सो ही क्लॅरिटी ना, अजिबात ना. म्हणून हें आज तुमकां लोकांक आमकां सांगचें पडटा. हें चल्लां तें सारकें ना. आमी डिटेल रिप्रेझेंटेशन दितलेच परत, पूण लोकांक फटोवपाची कामां, चूज करून लोकांक डिलीट करपाची कामां चल्ल्या. हे म्हणटा तूं हे वोटर आहा पळय तेंकां हो हॅरेसमेंट म्हणटा तूं? वोटरांक हॅरेसमेंटच न्ही. हांव घरा बशिल्लो म्हजो, इतलीं वर्सां वोट घालून आयलां, कितलेच असेंब्ली हांवें वोटींग केलां, कितलेच पार्लिमेंटरी इलेक्शनान हांवें वोटींग केलां. एक दीस तूं येता SR कर म्हणटा आनी SR केल्या उपरांत म्हजें नांव काडून उडयता आनी हांव म्हणटा तुवें म्हजें नांव कित्याक काडलें?
ताचे कडेन आन्सर ना, म्हाका अपिलान वच म्हणटा तो. अपील हियरींग जावन तो म्हणटा हय तुजें नांव आसपाक जाय, रिटेन कर. जाल्यार ते आयकना, ते म्हणटात हाका अधिकारच ना आयकोपाचें म्हजें अपील. जाल्यार कोणाक अधिकार आसा? हेजेर सोल्युशन कितें? हेजेर सोल्युशन ताणेंच काडचें पडटलें. जाणें म्हजें नांव वोटर लिस्टांतल्यान काडलां ताणें. ते कोणे सोल्युशना ना म्हणटा ते आमचे हात बांधलेले आसा म्हणटा, कित्याक फकत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डिसायड करतले म्हणटा ते. आतां समज इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डिसायड करतात जाल्यार हे सगळें कित्याक तुमी कितें डिसायड करता तर? तांकां टार्गेट करपाचें असलें पर्टिक्युलर सेक्शन ऑफ सोसायटी. ते करता करता ते आपले जाळेन फसता आनी आमचे सारके लोक जागृत लोक आनी आमी लोकां मदीं जागृताय वाडयता म्हणून ते आनीक फसता. सो दीस इज अ व्हेरी क्लियर केस. अपील केलें, जजमेंट फेवरेबल मेळ्ळो की रॉंगली नांव काडलां. आतां नांव घाल म्हणून ऑर्डर येता आनी ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट करपाच्या वेळार ते म्हणटात ताका अधिकारच नासलो हियरींग घेवपाक. आमी नॉमिनेट केला त्या ऑफिसराक, तूं आमचें हियरींग घे म्हणून. तुमची नोटीस आयली, कम फॉर हियरींग. आमी नोटीस अटेंड केली, आमी आमची बाज मांडली आनी तुमी फेवरेबल ऑर्डर दिली. आनी आतां सीईओचे ऑफिस सेकंड अपिलान म्हणटा तो ना, ताका अधिकार नासलो. Dreamland, your perfect party and picnic destination, right here in South Goa. We've got a beautiful beachside open-air hall, indoor and outdoor seating, ideal for family picnics, birthday bashes, weddings, or corporate events. Need a stay? Our cozy wooden cottages are available for rent, both AC and non-AC options. Located near Musson Ground at Goodenhoe Wado, Majorda Beach, South Goa, close to the sand and the fun. Call or WhatsApp today 9763555219 or 7796856171. Dreamland Goa, or book your dream day now. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.